തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇതിന് അവസരമൊരുക്കി തന്ന തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ കിങ്സ്ലി ചെല്ലൻ അവர்கள் ஆண்டோடைய நாம் மேம்படுவதாக எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த தமிழ்நாடு தலைவர் பாஸ்டர் கிங்ஸ்லி செல்லன் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டிൻ്റെ செக்ரட்டரி அவர்களுக்கும் மற்ற எக்ஸிக்யூட்டிவ்களுக்கும் தமிழ்நாடு ஐபிசியுடைய செயலாளர் மற்றும் எல்லா நிர்வாக குழு அங்கத்தினர்களுக்கும் എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിലെ വാഴ്ത്തുകളെയും വന്ദനങ്ങളെയും தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ഒപ്പം തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, മറ്റുള്ളവരും എന്നോടൊപ്പം വേദിയിലായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സദസ്സിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. முந்தின நாட்களிலே தலைவர்களாக இருந்த அருமையான பரிசுத்தவான்களை நான் நன்றியோடு கூட நினைவுகூறுகிறேன். அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்திருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில உங்களையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ദീർഘ വർഷങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു അസുലഭമായ നിമിഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. நான் அநேக ஆண்டுகளாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ஒரு அற்புதமான தருணம் இதுதான். அதை குறித்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭ കേരള ഘടകത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ കടന്നു വരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. நான் முந்தின நாட்களிலே ஸ்டேட் கேரளா ஸ்டேட்டுடைய அந்த செயற்குழுவிலே நான் பங்கு பெற்ற போது அங்கிருந்து இங்கே வர வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன். അന്ന് ഞാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ലീവും മറ്റും ലഭിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കടന്നു വരാതിരുന്നത്. அந்த நாட்களிலே நான் பணி நிமித்தமாக வேலை இங்கே வர முடியாத ஒரு சூழலில் இருந்தேன். എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനൊക്കെ അവധി കൊടുത്ത് ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം കേട്ട് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി സന്തോഷിക്കുന്നതിനും ദൈവം അവസരം ഒരുക്കി തന്നു. ஆனால் இந்த நாளிலே ஆண்டுடைய கிருபையினாலே எனக்கு விடுப்பு கிடைத்து இங்கே வரவும் பகல் நேரத்திலே நடந்த ஆராதனையிலே குடும்பமாய் இணைந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தவும் கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്തൃദാസിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഇട വന്നത്. நீண்ட நாட்களாய் காத்திருந்தபடி இந்த நாள் பகல் வேளையிலே அருமையான கர்த்தருடைய தாசன் மூலமாய் நல்ல வார்த்தைகளை கேட்கும்படி கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தார். പഴയ പെന്തക്കോസ്തും പുതിയ പെന്തക്കോസ്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, முந்தின நாட்களில் இருந்த பெந்தேகோஸ்தே அனுபவமும் இந்த நாட்களிலே பெந்தேகோஸ்தே என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த நிலையும் குறித்து மிக தெளிவாக ഞാൻ ഒരു പഴയ പെന്തക്കോസ്തുകാരനാ. நான் ஒரு பழைய முந்தின பெந்தேகோஸ்தே அனுபவம் உடையவனாக இருக்கிறேன். 9 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. 9 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ച ഒരു മാണവനായി ഇരുந்தேன். ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടത് 1200 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 80 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി, 40 പേർ ആബ്സെന്റ് ആയി. 1200 பிள்ளைகள் சண்டே ஸ்கூலில் பங்கு பெற்றார்கள். 40 பிள்ளைகள் வரவில்லை என்கிற காரியங்களை எல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டேன். ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ അസോസിയേഷനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സൺഡേ സ്കൂൾ ஊழியத்தை குறித்து நான் அதிகമായി സന്തോഷപ്പെടുகிறேன். പ്രത്യേകാൽ കിങ്സ്ലി പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. அருமையான தலைமை போதகராக இருக்கக்கூடிய பாஸ்டர் கிங்ஸ்லி செல்லனை குறித்து நான் அதிகമായി സന്തോഷப்படுகிறேன். എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ സഭയുടെയും സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഈ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിനെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. இந்த நாளிலே கூட எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் எங்களுடைய சபையின் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ചില നാളുകൾക്ക് മുന്നാടിയായി നമ്മൾ കേട്ട ഒരു വാർത്തയാണ്. വാർത്ത, യഹോവ എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. முந்தின ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பதாக நான் கேட்ட ஒரு அற்புதமான வார்த்தை, கர்த்தர் எனக்காய் யுத்தம் செய்வார். ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, സെമി ഫൈനലിൽ ആസ്ട്രേലിയയോട് തോറ്റുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ തോൽവിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയത് ജമീമ
ഡോട്രിക്സ് എന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ്. ஜெமிமா டாட்ரிக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அருமையான மகள் இந்தியா தோற்றுக்கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலே அவள் வெற்றியின் பாதைக்கு கூட்டிக் கொண்டு வந்தாள். അന്ന് ആ സഹോദരി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്, യഹോവ എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന്. அந்த அருமையான சகோதரி வெளியரங்கமாய் அறிவித்த ஒரு காரியம் என்ன என்று சொன்னால், கர்த்தர் எனக்காக யுத்தம் பண்ணினார் என்று சொல்லி அவள் அறிவித்தாள். ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടും അവൾ ആരാധിക്കുന്ന മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അവൾക്ക് നാണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. பெண்கள் கிரிக்கெட்டினுடைய மிக தலைமையான இடத்துக்கு அவள் நகர்த்தப்பட்ட போதிலும் வெட்கப்படாமல் கர்த்தரை வெளியரங்கமாய் அறிவிக்கக்கூடிய கிருபை அவளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்தார். ഇതാണ് സുവിശേഷം. இதுதான் நற்செய்தி. നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷം വലിയ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ. இந்த நாட்களிலே சுவிசேஷத்தை வித்தியாசமாய் நாம் கேள்விப்படுகிற காலகட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. நான் ஒரு நபரை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன். റോമാലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24-ാം വാക്യത്തിലും റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 35-ാം വാക്യത്തിലും പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം പരിചയപ്പെടുത്താം. ரோமர் 7-ாம் அதிகாரம் 24-ாம் வசனத்திலும் ரோமர் 8-ாம் அதிகாரம் 35-ாம் வசனத்திலும் ஒரு செய்தியை தேவதூதை ஊழியக்காரன் அறிவிக்கிறார். ആ 7-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു നിലവിളിയും 8-ാം അധ്യായം 35-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു നിലവിളിയും മറ്റത് ഒരു വെല്ലുവിളിയും. 7-ாம் அதிகாரம் 24-ாம் வசனத்திலே ஒரு வேதனையோடு கூட ஒரு காரியத்தை சொல்லிவிட்டு 8-ாம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது ஒரு அற்புதமான சேலஞ்சிங் வேர்ட்ஸை சவால் விடுகிற வார்த்தைகளை அவர் அறிவிக்கிறதை பார்க்கிறோம். അപ്പോൾ നിലവിളിയും വെല്ലുവിളിയും നടത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസാണ്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தான் முதலாவது புலம்பி சொல்லுகிற வார்த்தைகளையும் அதுக்கப்புறமாக மிக தெளிவாக தன்னுடைய சவால்களை அறிவிக்கிற காரியம். 8-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യത്തിൽ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, പാപത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് என்னை யார் விடுவிக்கும். 7-ாம் அதிகாரம் 24-ாம் வசனத்திலே அவர் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், நிர்பந்தமான மனுஷன் நான், இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து யார் என்னை விடுதலையாக்க கூடும் என்று கேட்கிறான். അതേ ചോദ്യം ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആകമാനം വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആര് അരിഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കും? யார் இந்த நிர்பந்தமான மனிதர்களை விடுவிப்பார்கள் என்கிற அறைகூவல் எல்லா இடங்களிலும் கேட்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. അരിഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു. இந்த நிர்பந்தமான மனிதனை விடுவிக்கத்தக்கதான ஒரே ஒரு நபர் உண்டு, அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. അരിഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കുവാൻ കൊടുത്ത വില സ്വന്തം ജീവൻ. நிர்பந்தமான மனுஷனை விடுவிக்கும்படியாக அவர் கொடுத்த விலை என்பது தன்னுடைய அருமையான உயிர். ആ വിലയെ മറന്നിട്ട് വിലയല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அநேக நேரங்களிலே விலையேறப்பட்ட அந்த ஜீவனையும் ரத்தத்தையும் நாம் விட்டுவிட்டு விலையில்லாத காரியங்களுக்கு பின்னாலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ നാം എവിടെയായിരുന്നാലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി மாறணும். எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்துக்கு சாட்சிகளாய் நீங்களும் நானும் வாழ வேண்டும். ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് തല്ലുന്നേ തല്ലുന്നേ തല്ലി തല്ലി കൊല്ലുന്നേ. என்னை அடிக்கிறார்களே கொல்லுகிறார்களே என்கிற வார்த்தை தான் நான் திருவனந்தபுரம் பகுதியிலே நான் அநேக நாட்களாய் வாழ்ந்து கேட்ட ஒரு காரியம். ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റു തര സമൂഹത്തിലെ ആളുകളും വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ്. அநேக படித்தவர்களும் அநேக சமூகத்திலே உள்ள வித்தியாசமான அந்தஸ்திலே இருக்கிறவர்களும் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை இது. ഇത് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാരും പറയുന്നത്, ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു മാർഗമില്ല, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന്.
அநேக நேரங்களிலே ஊழியர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். எங்களை அதிகமாய் நெருக்குகிறார்கள், அதிகமாய் பிரயாசப்படுத்துகிறார்கள். எங்களை தயவு செய்து தாங்குங்கள், எங்களை விடுதலையாக்குங்கள் என்று சொல்லி കേൾக்கிறார்கள். എന്നാൽ റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 30-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, കഷ്ടതയ്ക്കോ പട്ടിണിക്കോ ആപത്തിനോ നഗ്നതയ്ക്കോ വാളിനോ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய பட்டியலை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அறிவிக்கிறார். 38-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉടലിൽ നിന്ന് തലമാറി കിടക്കുമ്പോൾ അതുവരെ പൗലോസ് ലീഗ ഒരു ആരാധനയ്ക്കായി തന്റെ ശരീരത്തെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ஒரு ஜீவ பலியாக வாழ்ந்த அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய 38வது வயதிலே தலை துண்டிக்கப்பட்டவராய் മരണത്തെ തழுവുகிற നേരം അത്. ദൈവം തരുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ല. நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல நாட்களிலே மற்றவர்களுக்கு இயேசுவை வெளிப்படுத்துகிற அந்த நிலையை நாம் விட்டுவிட்டோமானால் நம்முடைய வாழ்க்கை അർത്ഥമற்றதாக മാറിവിടും. സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിലുകളൊക്കെ അടഞ്ഞെന്ന് നാം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പുതിയ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. அநேக நேரங்களிலே நாம் சொல்லுகிற காரியம் சுவிசேஷத்தின் வாசல்கள் அடைக்கப்படுகிறது என்று நாம் சொன்னாலும் இன்னொரு பக்கத்திலே கர்த்தர் சுவிசேஷத்தின் வாசல்களை விரிவாய் திறந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ പഠനാർത്ഥം കടന്നു പോകുന്നു. അവർക്ക് അവിടെ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയും. நம்முடைய அருமையான பிள்ளைகள் இந்த நாட்களிலே வெளிநாடுகளிலே பல வித்தியாசமான உயர்ந்த இடங்களிலே பதவிகளிலே இருந்து கொண்டு இயேசுவை அறிவிக்கிற ஒரு அற்புதமான நேரத்தை அவர்கள் உடையவர்களாய் இருக்கிறார்கள். 2026 ഈ ജനുവരി മാസത്തിൽ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 26ஆம் ஆண்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வியை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன். 25 ഒരാള് കർത്താവിന് വേണ്ടി കരം പിടിച്ച് നിന്റെ ആലയത്തിൽ നീ കൊണ്ടുവന്നോ? 25வது ஆண்டில் அல்லது கடந்த ஆண்டிலே நீங்கள் ஒரு நபரை உங்களுடைய ஆலயத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்த அந்த அனுபவம் உண்டா? എന്നാൽ കർത്താവ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നില്ലേ? കർത്താവ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നില്ലേ? இல்ல எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் நமக்காக செய்யவில்லையா? പക്ഷേ കർത്താവിന് വേണ്ടി നീ എന്തു ചെയ്തു? ஆண்டவராகிய தேவனுக்காக நீங்கள் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள்? രാവിലെ ഞാൻ കേട്ടത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ കിരീടങ്ങള് താഴെ വച്ച് നീ അറിയിക്കപ്പെട്ടോ. Praise the Lord. இன்னைக்கு காலையில நாம் கேட்டோம், கிரீடங்களை கீழே வைத்து விட்டு ஆண்டவரை தொழுது கொள்கிற ஒரு உன்னதமான அனுபவத்தை பற்றி நாம் சிந்தித்தோம். ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിലപ്പുറത്ത് ഒരു സഞ്ചാര സുവിശേഷകനായി റോഡിലിറങ്ങി നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിക്കും, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകും, രാജാവായി വേഗം വരുന്നു എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. எனக்கு பலவிதமான இடங்களிலிருந்து ஊழிய அழைப்புகள் வந்தாலும் நான் ஒரு பரதேசியான ஒரு ஊழியனாய் சுவிசேஷகனாய் வீதிகளிலே இறங்கி இயேசு விடுவிக்கிறார், இயேசு சுகமளிக்கிறார் என்கிற சத்தியத்தை எல்லா இடங்களிலும் நான் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். എന്നെ കേൾക്കുന്ന യുവ സഹോദരങ്ങളെ, என்னை கேட்கிற அருமையான வாலிப தம்பிமார் தங்கைமாரே, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കണം. நீங்கள் உங்கள் புதிய தீர்மானத்திலே ஒரு பெரிய புதிய நிலையை எடுக்க வேண்டும். നിങ്ങൾ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. நீங்கள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷാദാനം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. இல்லை என்று சொன்னால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு அர்த்தமும் இல்லாததாய் மாறிவிடும். ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകൾക്കും അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. நான் இந்த நாட்களில் செய்கிற காரியம் அநேகருக்கு பிடிக்கவில்லை. പലരും പറയാറുണ്ട്,
അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല എന്ന്. இவர் அநேக நேரங்களில் என்னை பார்த்து சொல்வார்கள், இந்த ஆளுக்கு வேற வேலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்பார்கள். ദൈവമക്കള്, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത്, ஆண்டவர் நம்மை அழைத்தது, ദൈവം നമ്മെ വേർതിരിച്ച, ஆண்டவர் நம்மை பேர் விரித்தது, പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അവന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുവാനാണ്. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை வெளியரங்கமாய் அறிவிப்பதற்கும் கனி கொடுப்பதற்கும் தான் நம்மை கர்த்தர் பிரதிஷ்ഠித்திருக்கிறார். അതിനാൽ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും அதுக்குத்தான் இந்த அழைப்பும் தெரிந்து கொள்ளுதலும் ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള സമയമാണ്. இது நாம் திரும்ப நம்முடைய அழைப்பை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்கிற ஒரு நேரமாக இருக்கிறது. ഇനി നമ്മുടെ മുൻപിൽ സമയമില്ല, இனி நமக்கு முன்பதாக நேரம் இல்லை, സമയം ഒട്ടുമില്ല, கொஞ்சம் கூட காலம் இல்லை. സമയത്തിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടിൽ നിന്ന് 1-2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ചിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நான் சரித்திரத்திலிருந்து 1-2 காரியங்களை நேரமில்லை என்பதை மேன்மைப்படுத்தி பேச போகிறேன். 1800 അവസാനത്തിലോ 1900 ആദ്യത്തിലോ രേഖപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര സംഭവം, 1800 கடைசிகளில் 1900 ஆரம்ப நிலையில சொல்லப்பட்ட அல்லது குறிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம். ഉന്നത കുലജാതനും വിദ്യാസമ്പന്നനും ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ എഴുതുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു. ஒரு அருமையான உயர்ந்த குலத்தை சேர்ந்த மனிதன், அதிகமாய் படித்த மனிதன் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்துக்கு எதிராக தன் கருத்துக்களை எழுதினான். അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിപന്മാർ പിടിച്ച് ജയിലുകളിൽ പാർപ്പിച്ചു. அதனாலே அந்த அருமையான நபரை பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் சிறையிலே போடக்கூடிய ஒரு நிலை உண்டானது. അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം വിധിച്ച വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടു. அவர்கள் அந்த நபரை கொடூரமாய் தண்டிப்பதற்காக திட்டமிட்டார்கள். അങ്ങനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിധിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ 2 കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങ് പാറശാലയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലുള്ള വൈസ്രായി മന്ദിരത്തിൽ ഒരു ദിവസം പകലിൽ എത്തപ്പെട്ടു. பாரசாலை என்கிற இடத்திலிருந்து திருவனந்தபுரம் வரைக்கும் அவருடைய மனைவி 2 பிள்ளைகளை தூக்கி கொண்டு அந்த வைஸ்ராய்க்கு முன்பதாக வந்து நின்றார்கள். ഇന്നത്തെ രാജഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് വൈസ്രായി മന്ദിരം. അതിന്റെ മുൻപിൽ ആ സഹോദരി നിലവിളി ആരംഭിച്ചു. സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ ഈ വിവരം അന്നത്തെ വൈസ്രായിയെ അറിയിച്ചു. அவர்கள் அலறி துடித்து தன்னுடைய வேதனை வெளிப்படுத்தினார்கள். செக்யூரிட்டியாக இருந்த காவலாளிகளாக இருந்தவர்கள் வைஸ்ராய்க்கு அந்த செய்தியை சொன்னார்கள். വൈസ്രോയി നിലവിളി കേട്ടിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് എത്രയും വേഗം ഈ സഹോദരനെ റിലീസ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവെഴുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചൽക്കാരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചു. அந்த வைஸ்ராய் உடனடியாக என்ன செய்தார் என்று சொன்னால், அந்த குறிப்பிட்ட நபர், விதிக்கப்பட்ட அந்த நபரை விடுதலையாக்கும்படியாக தன் கைப்பட ஒரு கடிதத்தை ஒரு நபரிடத்தில் கொடுத்து அனுப்பினார். ഈ സഹോദരി നിലവിളിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്ന് പകലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ തൂക്കുമരത്തിൽ കയറ്റുന്ന ദിവസത്തിന്റെ തലേന്നാണ് விடுதலை உத்தரவெழுதி அஞ்சல்காரண்டே கொடுத்தயச்சது. தூக்குப்பேழையில ஏற்ற வேண்டிய அந்த நாளுக்கு முந்தின தினத்திலே தான் இந்த அருமையான சகோதரி அலறி துடித்து காரியத்தை சொன்னபோது தீர்ப்பு மாற்றி எழுதப்பட்டது. ഈ അഞ്ചൽക്കാരൻ വരുന്ന വഴിയിൽ താൻ ആറ്റുനോറ്റിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങി. இந்த அஞ்சல்காரன் என்ன செய்தான் என்று சொன்னால், அலுப்பின் நிமித்தமாக வீட்டிலே போய் படுத்து உறங்கி விட்டான். ഉത്തരവ് സമയത്തിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിടുതൽ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവ് ലഭ്യമാകാതിരുന്നത് കൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിനെ തൂക്കി. அந்த அஞ்சல்காரன் தன்னுடைய பணியை மறந்து அசந்து தூங்கினபடியினாலே விடுவிக்கப்பட வேண்டிய அந்த அருமையான நபர் தூக்கிலிடப்பட்டார். പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഈ കത്തുമായി അഞ്ചൽക്കാരൻ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെന്ന് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് കത്ത് നിവർത്തി വായിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, താമസിച്ചു പോയി, നോക്ക്, ആ വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് വിടുതൽ കൊടുത്തവന്റെ ശവശരീരമാണ്. இந்த கடிதத்தை கொண்டு போய் இந்த அஞ்சல்காரன்
அடுத்த நாள் காலையில கொண்டு போய் கொடுத்த போது அந்த அதிகாரி சொன்னான், எப்பா நீ சொல்லுகிற அந்த நபர் தூக்கிடப்பட்டு கொல்லப்பட்டு இந்த வெள்ளை துணியிலே சுற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னார். സമയത്തിന് ഉത്തരവ് എത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുവൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയെ സമയത്തിന് ചെയ്തു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് നീയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. മാറാനാഥ.